Hello students, I am hereby your English teacher to cover the English syllabus from your book The First Flight. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. This is for the student of class 10th CBSE. Now let me start the poem. He stalks into his vivid stripes, the few steps of his gaze on pads of velvet quite into his rags. The poet Leslie Lawrence in the first stanzas has described how the tiger moves in its gaze with his legs without any sound. The pads has been compared with a velvet, and he suffers his all the angers. কবি লেন্সলি লরিস এ টাইগার ইন দ্য জু কবিতার মাধ্যমে চিড়িয়াখানায় খাঁচায় বন্দি বাঘ এবং বনে থাকা বাঘের মধ্যে এক সুন্দর তুলনা করেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন বন এবং বন্য প্রাণী রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। প্রথম স্তবক বা স্ট্যাঞ্জায় কবি বর্ণনা করেছেন কি চিড়িয়াখানায় বাঘ খাঁচার মধ্যে তার মাংসল থাবাযুক্ত পায়ে কীভাবে বন্দি অবস্থায় নিঃশব্দে তার পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে জীবন যাপন করেন। पहला स्टेंजा में कवि ये वर्णन किया है कि बाघ खांचा अर्थात पिंजरा में बंदी होके वो कैसे एक साइलेंटली ज़िंदगी बिताते हैं, वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं, एंड वो बहुत छोटा एक जगह में कैसे वो अपना मूवमेंट करते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water's hole where palms tear gas. In the second stanza here, the poet have been refers to the tigers when he is in the jungle, when he used to lead a free life. He conceals himself in the shadows of and hides himself in the long grass and waits for his prey, and near the water's bodies or the ponds he hides himself, and when the deers and animals come to take waters, drink waters in the ponds, then the tigers attack and hunts them. In this way, the कवि দ্বিতীয় স্তবক বা স্ট্যাঞ্জায় ये বর্ণনা করেছেন কি বনের বা জঙ্গলের বাঘ কীভাবে নিঃশব্দে গাছের ছায়ায় এবং ঘাস জঙ্গলের আড়ালে তথা জলের ধারে নিজেকে লুকিয়ে রেখে জল খেতে আসা হরিণদের শিকার করে। इन द सेकेंड स्टेंजा वो पोएट यही वर्णन कर रहा है कि जंगल में शेर कितने स्वाधीन अर्थात जीवन जो यात्रा है इसका कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, वो पेड़ के छाया और लंबे लंबे घास जो है उसके अंदर खुद को छुपा के रख के पानी के किनारे में इंतज़ार करते हैं, और जब हिरन वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं वो उसको शिकार कर लेते हैं।
In the third stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villagers. Now, in the third stanza, the tiger's natural behavior is to be described here. It used to roar, so it roars near the house situated at the edge of the jungles. The tiger shows his white teeth and claws to scare the villagers, to terrify the villagers. It is not that the tigers enjoys cursing the villagers. It is just the nature of the tiger to terrify the villagers. তৃতীয় স্তবক বা থার্ড স্ট্যাঞ্জায় কবি বলেছেন, বাঘ তার ভয়ঙ্কর দাঁত ও পায়ের থাবা দেখিয়ে এবং গর্জন করে বনের পাশে এর গ্রামবাসীদের কীভাবে আতঙ্কিত করে তোলে, তাদের কীভাবে টেরিফাইড অর্থাৎ ভয়ভীত করে रखें। तो कवि थर्ड स्टैंजा में यही डिस्क्राइब्स किया है कि बाघ व शेर जब वो शिकार में फेल्योर होके अपने गुस्सा वो जंगल के नज़दीक जो सब गांव है, जो सब विलेज है, उसमें जाके वो कैसे अपना भयंकर दांत दिखा के और उसका जो पाव है उसको देखा के, उसको फियर्सफुल फिजिकल ऑर्गन देखा के गाँव वासियों को कैसे वो आतंकित करते हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars stockings, the length of his cage ignores visitors. In the fourth stanza, the poet is describing that instead of doing what is in his nature, it is locked in a cage in the zoo and he is helpless. His strength cannot break the iron and bars of the cage. The tiger walks in his case, but he pays no heed, no attentions to the peoples who are coming to the zoos. फोर्थ स्टेंजा में कवि यही वर्णन कर रहे हैं कि टाइगर जितना भी पावरफुल हो, स्ट्रेंथफुल हो, लेकिन वो केस में बंदी होकर एक छोटा बहुत ही कम जगह में वो ज़िंदगी निभाते हैं। वो पिंजरा के जो लोहा वो तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो पिंजरे के अंदर समस्त दर्शक को अवॉइड करके अपना दुखी जीवन बिताते हैं। चतुर्थ स्टैंजा वास्तव के कवि बाघेर चिड़ियाखानाয় बंदी জীবনের বর্ণনা করে বলেছেন, বাঘ কত নিঃসহায় জীবন যাপন করে এবং লোহার খাঁচার ভিতরে থাকতে বাধ্য হয় এবং সমস্ত দর্শকদের দৃষ্টি ও এড়িয়ে চলে সেখানে থাকে। ইন দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা he hears the last voice of night, the patrolling curs, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So, in the last stanza, the poet is saying that the last voice that he hears is the sound of the patrolling curs, which comes to check if the animals are safe or not in the
case in the zoo. He looks at the stars in the sky, and in his eyes, like the stars shines, he in darkness he desires the free, the reliefs from the life in uh, zoo. He too hopes to be back in the jungle. लास्ट स्टेंजा में कवि यही वर्णन करता है कि जो शेर है वो लास्ट रात में जो पुलिस कर्तव्यरत जो पुलिस का पेट्रोलिंग कार है उसको आवाज़ आता है और वो आसमान में ब्रिलियंट जो शाइनिंग स्टार है उसको तरफ देख के वो सोचता है कि वो कामना करता है कि अपना ये बंदी बास जीवन अर्थात केजेड लाइफ कब ख़त्म होगा और वो जंगल में फिर वापस जा सकते हैं। শেষ স্তবকে কবি বর্ণনা করেছেন কি বাঘ রাতের বেলায় শেষ আওয়াজ পায় পুলিশের কর্তব্যরত পুলিশের যে পেট্রোলিং তা সেই গাড়ির আওয়াজ সে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও থেকে তার খাঁচায় বন্দি জীবনের কথা চিন্তা করে এবং কিভাবে সেখান থেকে মুক্তি পাবে তার কামনা করে। Now I am describing some important word and the literary device. First, stocks. फर्स्ट लाइन में देखिए स्टॉक्स, इसमें जो है ये মুভমেন্ট करता है আগে পিছে এই যে চলাফেরা করে খাঁচার মধ্যে তাকে জানানো হয়েছে। এখানে লিটারেরি ডিভাইস কি इन हिज, ये दो लाइन में एसोनेंस अर्थात आई का उच्चारण डोमिनेंट इन हिज एंड लास्ट वर्ड में जो स्ट्राइप्स मीन्स द शेर का बॉडी में जो स्ट्राइप येलो एंड ब्लैक कलर का रहता है उसको मीन कर रहे हैं। देन वी कैन फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजर्स थर्ड लाइन पैड्स ऑफ वेलवेट। सो दिस पैड्स ऑफ वेलवेट्स हियर्स इट इज़ द मेटाफोर का यूज़ की वेलवेट के साथ टाइगर का जो पैड्स है उसको कंपेयर किया गया है, लेकिन कोई कंपैरेटिव वर्ड যেমন দেন, লাইক, অ্যাজ এই সমস্ত তুলনামূলক শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়নি, তাই এটা মেটাফর। দেন ইন দ্য লাস্ট কোয়াইট রেক্স, হিয়ার কোয়াইট অ্যান্ড রেক এ দুটি শব্দ একদম বিপরীত। কোয়াইট মতলব শান্ত এবং রাগ হচ্ছে রেক হচ্ছে রাগ। তো এই ধরনের দুটি অপোজিট শব্দ যখন ব্যবহার করা হয় তাকে করা হয় কি অক্সিমরন লিটারেরি ডিভাইস হ্যাজ বিন ইউজড হিয়ার। নেক্সট স্ট্যান্জার্স দ্য লার্কিং ইন শ্যাডোজ। দিস লার্কিং ইন শ্যাডোজ হিয়ার্স দ্য পোয়েট has make a beautiful imagery, and in this stanza we can also follow the enjambment because in these three lines no punctuation has been used, so here enjambment literary device has been used. He hears, here the alliterations has been used, and ace pronunciations of the ace is dominant here. In the second last here's the with his brilliant here assonant or I with his brilliance, that is the I sound has been
dominated here. So the literary device assonance is used here. Poems. Thank you very much.